Ah, mais on a oublié quelque chose. En curieus, wat is de missie van Bednet? Wel, Bednet is een organisatie die zorgt dat het recht op onderwijs gegarandeerd blijft voor kinderen die omwille van ziekte niet naar school kunnen. En Klascontact dan? Mais pour Classe Contact, ce qui est important, c'est vraiment de faire en sorte que le droit à l'enseignement soit garanti, surtout pour ces enfants qui, pour une raison ou une autre, pour des raisons médicales, ne peuvent pas aller à l'école, que ce soit un accident de la route, un cancer ou une autre maladie grave. En dus de Vlaamse tegenhanger is Bednet en de Waalse tegenhanger dan Voilà, Klascontact. en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est ça, oui. Oké. En waarom is dit zo belangrijk voor u? Ja, onze baseline van de organisatie is mee met de les en al de rest. Dus wij vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren de les kunnen blijven volgen en dus hun jaar kunnen afwerken. Maar zeker ook en al de rest, dus betrokken blijven bij hun vrienden, de contacten, de sociale interactie, die zo belangrijk is voor jongeren en voor kinderen. Et pour vous personnellement? Mais pour moi, c'est vraiment lutter contre cette injustice. C'est vraiment une double peine. Déjà, l'enfant, c'est déjà tellement injuste un enfant qui tombe malade. Et là, cet enfant, non seulement il tombe malade, mais en plus, il serait puni à cause de cette maladie et ne pourrait pas aller à l'école. Et ça, c'est vraiment une grande injustice. Et c'est pour ça qu'on se bat au jour le jour chez Classe Contact. En het partnership dat we hebben samen met Proximus, hoe lang is dat al aan de gang? We zijn intussen al van 2010 samen aan het werken, wat echt fantastisch is. Ja, dat is al heel lang. En bij jullie? Chez nous, c'est la même chose. Depuis 2010, on est partenaire. Et donc, oui, c'est notre partenaire historique chez Classe Contact. De kinderen staan centraal, maar hoeveel uiteindelijk helpen we zo? Nou, wel in Vlaanderen hebben wij tussen de 1200 en 1400 kinderen die wij kunnen helpen, mede dankzij het team van Proximus. Oké, en dan de Waalse en Brusselse zijde dan? Voilà, chez Classe Contact, on aide environ 120 enfants par an. Et grâce, entre autres, à l'aide de Proximus. En nu, waarom zitten wij in pyjama? Ja, eigenlijk in de eerste plaats willen wij al die jongeren die thuis of in het ziekenhuis zijn omwille van ziekte een hart onder de riem steken. Dus het is een beetje een symbolische actie om te zeggen dat wij daaraan denken, dat wij dat weten. Maar tegelijkertijd is het ook een soort van bekendmaking. Echt weten dat er ook oplossingen bestaan om die betrokkenheid bij het onderwijs en de klas te kunnen garanderen. En dat is heel belangrijk als je weet dat nog niet elke school en niet elke zieke leerling de weg naar Bednet gevonden heeft. Et vous supportez aussi? Oui, donc pour nous, la journée pyjama, c'est vraiment un moment de grande solidarité pour les enfants. Symboliquement, on se met en pyjama pour se mettre à la place des enfants malades qui ne peuvent pas aller à l'école. Et évidemment, pour la SBL Classe Contact, c'est un moment de se mettre en avant pour que les enseignants, les parents, les enfants sachent qu'une solution existe pour eux et qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils peuvent faire appel à nos services gratuitement pour continuer leur scolarité malgré la maladie. Wat betekent voor jullie het partnership met Proximus? Ja. Er zijn verschillende dimensies. Enerzijds een financiële component. Proximus is een vaste donateur van de organisatie. Ten tweede hebben we de materiële component. Dus wanneer een gezin of een school een ontoereikend internet heeft, dan zal Proximus ook onmiddellijk daarop afgaan en het verbeteren waar nodig. En tenslotte hebben wij ook Dirk Liebaert, die bij ons in het bestuur zit. Dus wij krijgen ook strategisch advies van Proximus, wat we heel erg appreciëren. Oké, qu'est-ce que ça apporte pour vous? Pour nous, le partenariat avec Proximus, c'est surtout une reconnaissance avant tout. Proximus est évidemment un joueur très important sur le marché belge et donc avoir cette reconnaissance d'un joueur aussi important, ça met vraiment notre ASBL en avant et ça montre le sérieux de notre ASBL. Au-delà de ça, pour les enfants qui n'ont pas une bonne connexion ou pour les écoles qui ont une mauvaise connexion, et malheureusement il y en a encore beaucoup en Fédération Wallonie-Bruxelles, il suffit qu'on demande à notre partenaire Proximus et alors une bonne ligne internet sera installée. Et finalement, il y a aussi un élément financier qui nous permet de continuer nos activités. Katrien, wat wij ons afvragen, waarom is dit partnerschap voor jullie zo belangrijk? Wel, voor Proximus is dit partnership belangrijk omdat dit kadert binnen onze duurzaamheidsobjectieven die deel uitmaken, een integraal deel uitmaken van onze Bold 2025-strategie en die eigenlijk gaat om die digitale maatschappij die we toch voor een stuk creëren, zo toegankelijk mogelijk te maken, vandaar ook naar zieke kinderen, en ook zo inclusief en safe mogelijk te maken. Oké, super. Bedankt. Proximus. Think possible.